Hello and welcome to HCN Evening News Bulletin with me, Clinton D'Souza, and here are the top stories. Although the Chief Minister Dr. Pramod Sawant declared in the Goa Assembly that only 2 lakh square meters of Sanjeevani Sugar Factory land was being given to the National Forensic Science University, documents reveal that 4 lakh square meters of land is being taken away. This may be Forensic University and a law university, said Sangye MLA Prasad Kamkar. The farmers were not taken into confidence, he added. आणि डिस्कशन जाताना आता एक खास विषय आशिल्लो की संजीवनी सहकार त्यांची जमीन आसा जी दारबांदोडा हांगा जी जमीन आसा साधारण 14 लाख स्क्वेअर मिटर म्हणजे आमच्या फॅक्टरीचो जो युनिट आसा तो युनिट आणि तेच्या नंतर एग्रीकल्चर लँड आणि थोडीफार जी जमीन जी आसा पार्किंग प्लेस प्लस आमची पेट्रोल पंप हो सगळो जो एरिया आसा त्या भायर फाटल्यान जे इल्लिगल आमची थोडी क्वेरीज चलताल्यो ही सगळी जमीन जी आसा ती जमीन साधारण 14 लाख स्क्वेअर मिटर आसा. पयर जेन्ना आमी सेमाक विचारलें की त्या जमनीचे बद्दल तुमी सगळ्यांक आयकल्लें आसतलें की ती जमीन जी आसा ती साधारण 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिवर्सिटीक दिवपाची ठरल्या असं म्हणून सीएमान स्टेटमेंट केल्लो. पण आयज जेन्ना आमी म्हणजे काल ही जाली पयर 19 तारखेर आमची असेंब्ली सोंपली. काल म्हज्या हातीक एक डॉक्युमेंट आसलें नवो डॉक्युमेंट आयिल्ले कडेन आसा जो मुद्दम तुमकां हांव दाखोवंक सोदता. ह्या जमनीचे बद्दल साधारण जेन्ना 14 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन थंय आसा आनी गव्हर्मेंटान थरली सांगलें आसा पयर की आमी नॅशनल फॉरेन्सिक युनिवर्सिटीक लागून आमी 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्ले कडेन आसा. हांव कोट करता 2 लाख स्क्वेअर मिटर 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमनीचो विशय आयले नाशिल्लो. क्लियरली सांगता आनी तुमी बी सगळे पत्रकार पत्रकार गेलेले आशिल्ले तर तुमकां हांव क्लियर सांगूंक सोदता की ही जी 2 लाख न्ही ते 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जी आसा ती आयज संजीवनीची दुसऱ्या खंयच्या तरी कामा खातीर म्हळ्यार जावं ती नॅशनल फॉरेन्सिक आमची कॉलेज युनिवर्सिटी जावं किंवा आनी दुसऱ्या कामा खातीर जे तेणी आमी म्हणले कडेन आसा की लॉ युनिवर्सिटी म्हणून तेणी म्हणले कडेन आसा ह्याचेर ज्या वेळाचेर 2 लाख स्क्वेअर मिटर एरिया सीएम आमचे सांगतात आनी जेन्ना लेटर वता आमचे डायरेक्टर ऑफ आमचे एग्रीकल्चर ऑफिसांतल्यान लेटर वता पूण डेप्युटी कलेक्टर जेन्ना धाडटा की जमीन जी आसा ती 4 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन तुमी आसली आमकां आमची स्वाधीन करची म्हणून. सो हें कितें परत म्हणजे जेन्ना एसेंब्लीक आमी विचारता तेन्ना धडधडीत आमकां एक उत्तर मेळटा आनी एसेंब्ली जावन सादी एक दुसरे दिसा भितर हें लेटर आमच्या हाती पडटा. म्हणजे गव्हर्मेंट कितलें हांगा क्लियर आसा हें तुमच्या सगळ्यांचे दोळ मुखार आयिल्ले कडेन आसा. म्हाका तुमचे कडेन विनवणी आसा कारण की ताका हो विशय जो आसा तो एक आमी जे शेतकार लोक आसा मूळ करून गोंयचे सबंद जे शेतकारांनी शुगरकेन कल्टिवेटर जे आसले हे शुगरकेन कल्टिवेटर जे शेतकार आसा तांची एकदम भावनेचेर खेळ खेळिल्लो वता हें सारकें क्लियर आसा. आयज ती आज ती कमिटी आसा शुगरकेन संजीवनी सहकार कारखान्याची कमिटी आसा प्लस पयर तांणी नवी आनी फाटली दिसा आनी कमिटी काडली सरकारान आपल्या अंडर कमिटी काडलेली. इतली सुद्दां आसून सुद्दां एक गेल्ले फाटली 3 ते 4 वर्सां हेजे जनरल कांय जाल्ले कडेन ना कोणाकच कांय कसली विचारपूस केल्ले कडेन ना आनी हें सगळें नासतना डायरेक्टली गव्हर्मेंट आपल्या माध्यमांतल्यान हें डिसिजन घेता हें कितें पर्यंत योग्य आसा. आमी अशें म्हणना की जेन्ना हो आमचो युनिवर्सिटी आमी येता ह्या युनिवर्सिटीचा आमकां फुडल्या आमच्या गोंयकारांक लाभ जातलो आमी भायल्या लोकांक म्हणना पूण आमच्या गोंयकारांक मॅक्झिमम हेजे बेनिफीट मेळटलो. पूण अशें न्ही की ताका बेनिफीट दिवपाक जाय फुडें म्हण फाटल्या कोणाक तरी आमी खंय तरी चिड्डुपाक आमकां रायट आसा. सो हेजेर हांव तुमकां उजवाड घालूंक सोदता की गव्हर्मेंट धडधडीत फटींगपण उलोवपाक लागले कडेन आसा. गव्हर्मेंटाची क्लियरिटी फुडले 5 वर्सांक जे उस्कारांक दिवपाक जाय आशिल्ली ती उस्कारां प्रत्येका शेतकारा पर्यंत पयलीं पावपा न्ही ती क्लियरिटी आयज पर्यंत पावले कडेन ना. फक्त एक मिनिट्स बरोवन घेतले आनी तेजी लेटर पावले हेजर तशें न्ही की ती क्लियरिटी आमकां आसा म्हणून आज कॅबिनेटाक खंय तरी डिसिजन जावन ती क्लियरिटी लोकांच्या मुखार येवपा आशिल्ली ताजेर कांय क्लियर केल्ले कडेन ना. हें पयल्या पयलींच करून सगळें मोकळें जाल्ले कडेन आसा. पेपरवर घालून पर्यंत जाल्ले कडेन ना. पेपरवर घालून पर्यंत खंय तरी ऑफिसार भोंवतात अजून क्लियर जाल्ले कडेन ना. सो हे म्हत्वाचो विशय आसा. सो हे सगळे बायपास करून जेन्ना गव्हर्मेंट खंय तरी वता तेन्ना खंय तरी शेतकऱ्यांचो आधार काय आसा हो दाखोवपाची गरज आसा गव्हर्मेंटान. कितले फार्मर्स आसतले फार्मर्स पयलीं उसाचे आसले मेजर आसले साधारण 950 सुमार आशिल्ले आतां थोडे कमी जाल्ले कडेन आसा. कमी जावपाचें कारण बी सगळ्यांक खबर आसा कारण फार्मर्स जो आसा उसाचो तो डिमोरलायज जाल्ले कडेन आसा ताका फुडले भवितव्य आपल्याक दिश्टी पडना. Goa's Raponkar community is completely depleted with the rising fuel prices, cut in fuel subsidies, and failure of the government to crack down on bull trawling and LED fishing, especially from other states. The imports, such as cost of labor, repair costs, have gone up 3 times, but the fish prices haven't changed, Raponkar said. A traditional fisherman told the HCN and Herald that 2 years government subsidy was pending and 1 year subsidy was released after much struggle. सद्याक तरी आमचे आता बिझनेस सारखे स्लॅक झालेले आणि जायते प्रॉब्लेम आमकां कॉस्ट इज व्हेरी हाय म्हणजे डिझल 100 रुपीसाचे पावलेले आणि आमकां कांयच सद्याक आता कांयच येना आणि इवन सबसिडी जी येता ती व्हेरी डिलेड. सो आमी फकत गव्हर्मेंटाक मागता की आता जे मंगळूर
कर्नाटका ते सगळ्या ते सायडीन आहा तितल्याकूय सबसिडी कट जावन येता. सो आमी इतलेच गव्हर्मेंटाक मागता की आमकांय तशेंच जावन ते आतां सद्याक टुडे इट इज 76 रुपीज तांकां आनी आमकां 101 रुपीज सद्याक आतां हिंगा जेटी रेट आहा. सो कशें चलोवपाचें ट्रॉलर आमकां समजना. सो आमी गव्हर्मेंटा कडेन विनंती करता की प्लीज आमकां तशी सिस्टम एबॉलिश केल्यार आमकां चड बरें जातलें. लिसन बाबा आता पेट्रोल आनी डिझल वाडलेले तुमचो एक्सपेंडिचर चड जाल्लो आहा. डेफिनेटली इवन जेवणाचे मानयाचे मागीर प्लस आमचे इवन रिपेर कॉस्ट इट हॅज गॉन टू 3 times. पूण आमचे फीश रेट तितली आहा आनी वयल्यान देंवलेली आहा आनी वयल्यान ते थोडे नुस्तें टोंकी बोंकी ते घेयना म्हणटा. आतां आमी चूज करून मारपाक पडले हुंयचे मेवता हुंयचे मेवना तसले. सो प्रॉब्लम जाता आमकां थिंगा. सो आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार कितें जाता आनी कॅचूय सारको आनी वेदर कंडिशन सारके ना वचपाचें आनी ते आनी मान्याचो पगार डबल जालोलो. इतले त्रास चलता हिंगा. सभी बाबा अशें आयकूंक येता की तुमचे सोसायटीचे पेट्रोल पंपाचे डिझल चड म्हारग आनी भायर सवाय आहे ह्यो खऱ्यो बरो. हय हे फॅक्ट सांगचे म्हणल्यार अजाप दिसता. कित्याक हो आमचो कंज्युमर पंप म्हणल्यार सदांच आमकां रेट रिटेल पंपाकून लेस आसताली रेट आनी सदांच मेंबर म्हणटाले 1-2 रुपया 3 रुपया आमकां उणी आसताले. आतां कंपेर केले पयरूच अशें आमकां रेट येयली आमचे 160 पडटा आमकां हिंगा सेलिंग रेट आनी तेंचे 99. मेंबरांचे हिंगा बॉब जाले. मेंबर सगळे सोसायटीन येयले बॉब मारपाक लागले. आमी डिझल हिंगा कित्याक घालपाचें कितें फायदो आमगे सोसायटीचो काय म्हूण डायरेक्ट हिंगा इश्यू केले तेणी. भरपूर लफडे जाले. हांव ऑफिसरा कडेन उलयलें जाल्यार ऑफिसर म्हणटा हे हायर ऑथॉरिटीजान येयला IOC कांय करूंक जायना म्हणटा. आणि तुमकां सबसिडी टायमार मेवता. माझे नाव जेनी. हय आणि कंपेअर टू अदर स्टेट्स आमकां सबसिडी मेवती इट्स नथिंग. आणि सबसिडी मेवती 2-2 वर्सां गॅप दवरून एक गव्हर्मेंट भीक दिलोले भशेन दिता. कंपेअर टू अदर स्टेट तांकां 76 रुपीजान डिझल मेळटा. तांकां कॅपिसिटी आहा आमच्या स्टेटान येवन इनलिगल देखून फिशींग करपाक आनी आमकां कॅपिसिटी ना ते 100 रुपीजान डिझल घालून नेबरिंग स्टेटान वचून फिशींग करपाक. असली परिस्थिती जावन गेल्या आमची. आता तुमकां लास्ट सबसिडी केन्ना मेळ्ळी? लास्ट आतां जुलायान दिसता. जुलायान बिफोर जून जुलाय कितें मेवल्या. पूण आमकां कंपेअर टू अदर स्टेट आमकां तें बेनिफीट ना. स्किमी गव्हर्मेंटाक जायते आहाय ते स्किमी फुड्यान आमी पावनाय. सो यू आर ट्रायंग टू से की गव्हर्मेंटाची स्कीम सेंट्रलाचे देखून स्किमी आहाय तेजे फुड्यान आमी पावनाय. जे परी नेबरिंग स्टेटां बोटी चलोवपाक गव्हर्मेंट प्रमोट करता ते भाशेन आमगे स्टेट आमकां प्रमोट करना. फोंडा उडयलेल्या भशेन उडयले. The fisherwomen, some of whom have been selling fish for over 40 to 50 years, said they are ready to die for their livelihood, but will not shift to the temporary shade. The Mormugao municipal inspector visited the market to ask fruit vendors to shift willingly. However, the fisherwomen supported the fruit vendors and urged them not to shift. आता हिंग पुलीस येयले म्युन्सिपालिटी येयले म्युन्सिपालिटी सांगता तुम्ही हिंगसान काडना जाल्यार फाल्यां ते तुमगे सामान बी घेवन वयतलो म्हणून. तुमी कितें करतले मागीर लढाई करपाक कोत्ताय कोडे लढाई जाल्यार लढाई करायचो आहे माराय मार देखून हातो निघा वचपा नाही तर तुम्ही आणि माझी आमदार काढाय वचपा नाही मग आम्ही हे चालू येते झाली या बाजूला जोडून फुटबॉलनी फुटबॉलाच्या पासून भुरग्यांक आजार केली भाऊ बहिणांक आजार केली 5 रुपये जोडून कोणी कोणते भीक मागून आम्ही. आणि म्युन्सिपालिटी पुलिस सोदपा लागल्यार म्युन्सिपालिटी सोदपा लागल्यार मारू दी म्युन्सिपालिटी हुंय आतां मारू किती मारतले मारू दी. मार्केटा पोट बोला ती हाची आमी आसतो नी किती वर्स जाली तूं हिंगा आहा आतां? 50 वर्सां जाली. वय रानीक म्हळ्यार 50 वर्सां जाली म्हाका बाजार करूं लागले आनी आतां म्हणटाय ते आमकां वच आतां खंय वचो तुमी गाडयांगे राज कोत्ताय आनी आमकां गोंयकारां धांवडोवपाक सोदताय सांग कित्याक लागून आमकां पोट ना. म्युन्सिपालिटी कितें म्हणटा? म्युन्सिपालिटी आमकां उठाय कितें भितर वसाय म्हणटा आमी वचपाक वचपा नाय. बाबा बाजार
आमकां जाय म्हूण आमी केला आमी जायते त्रास काडले बाजरा लागून आयकले पणजे आनी हुंय भोंवली आनी आमचे नार हा तो बाजार आमी बांदलो तो Members of the Goa Congress Committee, the party met the Congress workers who were hospitalized after they were injured in a lathi charge on Wednesday evening. Speaking to media, Congress workers said that Goa government is working for the capitalists, especially the casinos operators, and not the Goans. Panjim police on Wednesday late evening lathi charged Youth Congress activists, injuring many, one of them seriously, during the Mashal Morcha, organized against the Bharatiya Janata Party, the BJP government, in the state capital. As the Morcha was headed towards the office of the offshore casinos, the police tried to stop them near Mandavi Hotel. Seeing this, the protesters changed their route and tuned onwards to another route, wherein again the police stopped them. However, the Tiswadi Mamledar, Rahul Desai, said that he had not ordered the lathi charge. Panjim Police Inspector Sudesh Naik told Herald HCN that the protesters had not obtained necessary permissions from the district magistrate to hold a rally in the city. He said police were informed that the protest would be held in front of the Congress office, but later nearly 300 protesters took a rally which was unlawful and tried to break the police cordon. तेजे खबरीक आमी येयल्ले तिका लाठीचार्ज जावन खूब इंजर्ड जाल्ली आसा आनी ह्या हेजे बरोबर जवळ जवळ आमचे 5 जाण सुद्दां सिरियसली तांकां लाठीचार्ज जाल्ले आसा तितून भितर वास्कोचे आसा वेलीचे आनी जवळ जवळ 50-52 जाण सुमार हांकां लाठीचार्जाचेर दुखापत जाल्ली आसा. आमी सरकाराचो ह्या इल्लिगल लाठीचार्जाक म्हणजे सरकार पुलिसांक यूज करून ओपोजिशनाचो आवाज बंद करपाचे प्रयत्न जे करतात त्याचो आमी निषेध करतात. ह्या घडणुकेचो खंडन करतात सामकें आनीक सरकारा कडेन मागता की हेचेर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. ज्या पुलीस ऑफिसरांनी कायदो तोडलो आनी लाठीचार्ज केली तांकां इमिजिएटली सस्पेंड करपाक जाय. वेळ पडल्यार सरकार तर पावलो उपरना, कारण ही 2 फावटी जाली. हेचे पयलीं बीजेपीचे कितलेशेच मोर्चा येताले. अशेंच मनोहर पर्रीकरान मोर्चा काडलेलो अंदर घुसेंगे म्हणून मशाल मोर्चा आनी तेजे नंतर कशें करून कॅसिनो हेणी एटीएम यूज केलो हे गोंयच्या लोकांक खबर आसा. हो हे गुड गव्हर्नन्स जो कायदे तुमीच करप आनी कायदे तुमीच मोडप आनी लोकांक हें करप. सो ही घटना सारकी न्ही. म्हाका दिसता हो सरकार एक दीस सुद्दां राज्य करपाची गरज अधिकार ना. आमी परत मागता गव्हर्नरा कडेन की हो जो सरकार आसा त्या सरकाराक बेगीनचे बेगीन बरखास्त करप, कारण लोक सामके तळमळटात, लोक घुस्पतात, कारण प्रत्येक गजाल जी करतात ते करप्शन खातीर पयशे करपा खातीर करतात. There are 6 casinos which are there. They are just taking the people without looking for whether they have taken 2 vaccinations, without saying the RT-PCR. They are just allowing them to enter into the casinos, and they are not following any stringent things about SOP, so protocol. So second thing is, yesterday when we had a silent morcha, okay, that time our ladies, 5-6 ladies were being hit by these people, by the police people. Now under whose guidance, under whose instruction these people are working? They are not supposed to touch the ladies, whereas now we have 5-6 ladies are here who are being hit by the batons, and this is what we are objecting today. Where is the law and order? What is CM doing? If today this is the condition, what would be the condition in future? So BJP has totally failed in its law and order thing. World poker competition. We don't want them to have this world poker competition in Goa, in these casinos. One of the casinos is going to hold it. Why? Because tourists, when our Indian people go abroad, they are not allowing them to enter those countries without all the RT-PCR and all those various tests and vaccinations. And now our government, Goa government, which has totally failed in law or order, they are inviting the outsiders, they are inviting the foreigners to come to India. What about the common man in India?
Celso Fernandez, the founding member of the Algado Konkani Akarami, joined Goa Trinamool Congress Party on Thursday. Celso said he is also moderator of Dyson Pastoral Council and has dedicated his life to preserving and promoting Goa's Konkani heritage. आमच्या गोंयांत लोकांक कितें तरी बरें करूंक जाय आनी हें करतलो जाल्यार एक बरो पक्ष आमी सोदूंक जाय आनी म्हाका दिसता ते प्रमाणे हो पक्ष तृणमूल काँग्रेस हो एक अखंड पक्ष आसा जो लोकांक जाय लोकांक कितें बरें तें दितलो ह्या पक्षान जायतें बरें केलां आनी अदीक करून तांची लिडरशीप तांचे वडीलपण एक सारकें घट आसा असले वडीलपण असले लिडरशीप खंयचेच दुसरे पार्टयेक ना हातून हांवें पळयलां की हे मनीस जे गांवांनी भोंवून विचून काडटात ते प्रमाणीक मनशांक विचून काडटात आनी आयज आमकां चड आनी चड गरज प्रमाणीक मनशांची कारण आमी जाणो आमच्या वडिलांनी आमच्या MLAंनी कितें केलां वा कितें करूंक ना तें आमी भोव बरें जाणा म्हणटच आमकां गरज प्रमाणीक मनशांची आमकां गरज बरी लिडरशिपाची आनी हीच आनी होच वावर बरे भाशेन तृणमूल काँग्रेस गोंयांत करीत आसा आनी त्या पासत हांव मागतां सगळ्या लोकां लागीं तृणमूल काँग्रेसाक तुमचो सहकार तुमचो पाठिंबो दियात देव बरें करूं. In a major accident at Bambolim on Friday morning, a 52-year-old heart patient died after an ambulance in which he was being ferried crashed headlong into a truck. Two other persons traveling in the ambulance were injured. The names of deceased was given as Prakash Naik. The injured were identified Vikas Telkar, age 35 of Betki, and Ravi Naik, age 45 of Kumurchua. The accident took place just a kilometer away from Goa Medical College and Hospital. Here are the details. Well, in a major accident at Bambolim on Friday morning, a 52-year-old heart patient died in a collision between an ambulance and a truck, while the other two persons have been injured in this fatal accident. The incident took place just a kilometer away from GMC. Here are the details. Major accident. One person died while two other persons have been injured in the fatal accident between an ambulance and a truck at Bambolim. The incident took place just a kilometer away from Goa Medical College and Hospital. As per sources, after the incident, it almost took 15 to 20 meters for another ambulance to reach the spot. As per another information, the 52-year-old heart patient from Kumurjua, who was being taken to the hospital in the ambulance, died on the spot after receiving head injuries. Two other persons who were accompanying him have also been injured in the accident. The front part of the ambulance has been completely crashed due to impact of the collision. The Federation of Automobile Dealers Association National President Gulati said the severe shortage of semiconductors has led to a drop in automobile manufacturers about 30 to 50%. While on the other hand, the Goa automobile dealer demanded that state government must implement the new Central Motor Vehicle Rules and stop RTO approved based system for registration of new vehicles. Federation of Automobile Dealers Association said the severe shortage of semiconductors had led to a drop of automobile manufacture by about 30 to 50%, with a waiting period for vehicles ranging from 6 months to 1 year. While on the other hand, the Goa automobile dealer demands that the state government must implement the new law of the Central Motor Vehicles Rule and stop RTO approval based system for registration for new vehicles to enable ease of business and comfort to the customers. Now, in one instance, the shortage of semiconductors, the chips, began in the pandemic, and it has affected not only the vehicles but other electronic equipment as well as at the time when demand has boomed. A semiconductor shortage started. It was not affecting only in automobile, it was affecting in electric equipments also. So that was a time when people staying at home were buying more electronic goods like computers, laptops, iPads,
washing machines, dishwashers and all, and the demand boomed. So the overall production of semiconductor got a bit in an issue because they also went through lockdowns. 2 months no production happened, whereas the demand grew. And automobile was one of the worst affected industry as per today. And this is continuing for the past 1.5 years, and it has become more worse in the past 3 months when the major player, which is the market leader Maruti, had gone with a downgrade of production of around 50% for the past 2 months, and even the current month they are not very good, looking good on the percentage. While on the other hand, Goa Automobile Dealers Association presidents on Thursday said that the state government must implement the new Central Motor Vehicle rules and stop the RTO approval-based system for registration of new vehicles. The moment the vehicles leave the factory, whether it's a two-wheeler, three-wheeler, four-wheeler, the entire data of your engine chassis number is uploaded on Vahan 4. So it is available immediately, not only the registering offices but at dealer points wherever they have the respective dealerships. Now we had the earlier system wherein when the new vehicle consignment comes to the dealership, the RTO inspector has to come and inspect the vehicle. They inspect for what? To check the engine number, chassis number is the same on the vehicle as shown in the invoice. Now with this uploading of the data by the manufacturer, that is absolutely not required. It's a waste of time, energy. The officers can be put to some other use rather than spending that time on coming to the dealership for inspecting the vehicle. Goyane registration, online registration has been there for last more than 15 years, and over a period it has improved. The system has improved because there were a lot of issues out there, but they were all addressed well, and today we are absolutely in a very good position to do online registration at the dealer point, which is 24/7 open, irrespective of it's a holiday or Sunday, whatever it is, there is no issue. We can do at the dealer level. Now, over a period, the Ministry of Road Transport has made a lot of amendments to the rules of registration and all that, and to tune it with the online system, there are a lot of new changes have been made, which I think the two major changes are still to be implemented in the state of Goa. The Goa police observed Martyrs' Day at Panjim Police Station headquarters on Thursday. This day is commemorated to recall the sacrifices of police personnel who lost their lives on their duty. Andhra Pradesh, number of police personnel who lost 11, Arunachal Pradesh 3, Assam 3, 7, Bihar 6, Chhattisgarh 32, Himachal Pradesh 4, Jharkhand 4, Karnataka 16, Kerala 2, Madhya Pradesh 15, Manipur 3, Meghalaya 1, Odisha 4, Punjab 2, Rajasthan 2, Tamil Nadu 1, Uttar Pradesh 4, Uttarakhand 3, West Bengal 17, Andaman and Nicobar Islands 2, Chandigarh 2, Delhi 6, Jammu and Kashmir 17, Ladakh 1, Assam Rifles 3, BSF 47. On Thursday evening, the office of CEO Goa conducted pre-first level check and first level checking of the M3 EVMs and VVPAT machines. These machines have been produced and will be used for the upcoming General Assembly elections to the Goa State Legislative Assembly 2022. Political parties आसा त्यांचे खातीर आमी आयोजीत केल्ले आनी त्या हातूंत भितर काँग्रेस BJP गोवा फॉरवर्ड आनी MGP ह्यो 4 पार्टीचे रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसले ते तांचे अटेंड केले. हे नंतर आमी सेकंड सेशन जे आसलें ते ऑफिसरा खातीर दवरलेलें, ऑफिसरा खातीर जे डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदार तांचे खातीर, आनी हे सेशन स्पेशली तुमकां दवरना प्रेस पर्सना खातीर. So this is a FLCU unit, first level checking unit.
तो ये अभी यूनिट डिज़ाइन हुआ है, फिलहाल भी टेस्टेड इन गोवा एंड मणिपुर के लिए। तो इस मशीन के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि ये एक स्टेप है टुवर्ड्स ऑटोमेशन। ये क्या है, मशीन टेस्ट करेगी इंडिविजुअली हमारे CU को, BU को और VVPAT। तो व्हाट इट डज, आगे क्या करेगी मैं फर्दर बताऊंगी। उससे आगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये किस लिए लाई हुई है। एक ऑटोमेशन के स्टेप टुवर्ड्स ऑटोमेशन की मैनुअल ह्यूमन एरर्स जो होते हैं, जो ह्यूमन एरर्स होते हैं FLC पे, मैनुअल एरर्स कुछ भी, और जो डीप लेवल के एरर्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं ह्यूमन एरर्स, तो उन सबको कवर करने के लिए FLCU आई है। प्लस जो CU का टाइम एंड डेट मिसमैच होता है, उस टाइम एंड डेट को मिसमैच रिजेक्शन जो होता है उसको रेक्टिफाई करने के लिए है ये। एंड आगे इसकी जो भी समरी रिपोर्ट्स होगी इस FLCU से हम सारी CU, BU, VVPAT की सब रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। तो ये इस वजह से आई है FLCU। तो इसका बेसिक आप देखेंगे, इसका एक डिस्प्ले है, 3 बटन्स हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेलेक्ट बटन। पावर ऑन LED है एंड इसका टॉप व्यू यहाँ पे आप देख सकते हैं। पोर्ट है, ये पोर्ट हमारे BU और VVPAT कनेक्शन करने के लिए है, और ये पावर ऑन एंड ऑफ टॉगल स्विच है। और ये जो है बैटरी कनेक्शन है। इसकी बैटरी EVM की जो बैटरी लगती है बिल्कुल सिमिलर है, जो EVM की बैटरी लगती है वही है। एंड इसका साइड व्यू में ये USB पोर्ट है, जो कंप्यूटर को लग के जो भी डेटा अपलोड रिट्रीव करना है, हमने जो भी सिस्टम यूनिट के साथ काम किया उसकी सारी समरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं USB पोर्ट से। And now we end this bulletin with the cartoon of the day image. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thank you for watching. It's the end.